नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। कर्कट राशि जुलाई 3 रु जुलाई 7 भितर आपण जीवन में क्यों ग्रह मानकर शुभ प्रभाव जो आपणकर 7टी स्वप्न पूरण एवं आपण जीवन में वर्तमान क्यों जो परिस्थिति चलुची क्यों ग्रहर कुप्रभाव जो ये सब आपण जीवन में चलुची। कर्कट राशि देखंतु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष ना प्रेम संपर्क एवं दाम्पत्य जीवन देखंतु आपण हेउचंदी सेही भली जणे मनीष जोड़े कि जी निज संपर्क रे निजर 100% दे ही थांती किंतु विगत दिन हम आपणकर साथी आपणक भावना को ठीक भावे बुझी ही पारि नाहंती। साथी सह भूल बुझामणा किंबा दूरता जो आपण भितरे भितरे बहुत मन मध्य दुख कर फ्रेंड्स। यह क्यों ग्रह जो आपण घटुची भिडियो आगक मुझे जनइबी किंतु जुलाई 3 रु 7 तारिख मध्य प्रेमर ग्रह शुक्र एवं चंद्रंकर शुभ संयोग जो आपणकर प्रेम जीवन एक नूतन मधुरता आसव। जदि आपणकर ब्रेकअप हो जाता किंबा कथबार्ता बंद थिला तेबे आपणक साथी निजर भूल बुझीपारी पुणी थे आपण पाखक से फेरी आसवर प्रबल संभावना रही अछि। सेहीपरि विवाहित व्यक्ति मानकर जीवन थिबा समस्त मनमालिन्य दूर हब एवं स्वामी स्त्री मध्य आहुरी मजबूत रहिब संपर्क। जदि कर्कट राशि आपण जदि काहाकू निजर मन कथा कहबाकू चाहूचंती तेबे 5 एवं जुलाई 6 तारिख अत्यंत शुभ अटे। यही समय चंद्रंकर स्थिति भल जो आपण जदि निजर मन कथा काहाकू जदि कहिबे निश्चय से आपणकर मन कथा को से स्वीकार करिवे आपणकर प्रेम प्रस्ताव को से स्वीकार करिवे। यही भिडरे मु आपणको जुलाई 3 रु जुलाई 7 भितरे भाग्य बदलैबार किछि विशेष प्रतिकार कहिबी ता अनुसार एवं क्यों दिन आपको सतर्क रहा पड़ो ताहा आपको जनइबी आपणकर ग्रह स्थिति विषय में जनइबी। यही वीडियो आपण बहुत इंपोर्टेंट अटे तेणु वीडियोटा को भलसे देखंतु बुझंतु वीडियो कौन कहुच्छे ध्यान से शुणु। आपण देखंतु राशि चक्रर चतुर्थ राशि हूँ जलतत्व राशि अर्थात कर्कट राशि। कर्कट राशि ना व्यक्ति मैंने अत्यंत भावप्रवण स्नेही एवं दयालु प्रकृतिर होता किंतु बुझा बहुत सारा सामना लोक कष्ट करते आपण समस्त को निजर भावी था किंतु ता बदले आपण को अधिकांश समय केवल कष्ट प्रतारणा ही मिलता है। विगत दिन में आपण मानसिक और आर्थिक स्तर में अनेक संघर्ष करुछंती किंतु वर्तमान आपणकर से कष्टर समय शेष होगाकू जाउछि। फ्रेंड्स जुलाई 3, 4, 5 एवं 6, 7 तारिख यही 5 दिन आपणकर जीवन एक बड़ चमत्कार आसवाक जाउछि। एही समय मध्य आपणकर एमिति 7टी बड़ स्वप्न पूरण हेबो जहाँ विषय आपण अनेक दिन भगवान पाखरे प्रार्थना करुथिले एवं से आकाश मंडलर ग्रह गुड़ाक सेगुड़ाक स्वीकार करचंती किछि शुभ ग्रह जोगु आपणकर 7टी बड़ स्वप्नटा पूरण हेबो। कौन आपण राशिर अधिपति होउचंती चंद्रदेव। चंद्रदेव आपण राशिर अधिपति अटंती एवं जी कि आम मानकर मनर कारक भावनार कारक अटंती। जुलाई 3 रु जुलाई 7 तारिख मध्य चंद्रदेवंकर स्थिति आपण अत्यंत सकारात्मक रहिबाकू जाउछि। तासह भाग्यर देवता बृहस्पति एवं कर्मफल दाता शनिदेवंकर शुभ दृष्टि आपणकर राशि उपरे पड़ुछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपणकर पराक्रम एवं सुख भाव सक्रिय हेउछि। एहार सीधासलख अर्थ हेउछि आपण जे काम रे हाथ देबे सेथिले आपणको भाग्य संपूर्ण रूपे साथ देबो। आसंतु जानिबा से 7टी स्वप्न आपणकर कौन हबो। देखंतु प्रथमे तो आर्थिक समस्या जो जदि आपण कौनसी काम अटकी रही तेबे यही समय से काम गुड़ाक बनवाक लगे हठात बनब जोड़ा कि आप भावी भी नथिबे कि कामटा तो अटकी जाता किंतु आज कहीं बनूची बोली आपणकर पुराना लोन परिशोध करिबारे आपण सफल हेबाकू जाउचंती। नूतन आयर पंथा खोलिबो जहाँ आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करदेब। अनेक समय ना आपण समस्त सबकिछि करि थांती किंतु परिवार किंबा समाज रे सही सम्मान आपण पांती नाही।
ଯାହାର ଆପଣ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ଅଟେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନା ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜ ଘର ଲୋକେ ହିଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ମନର କାରକ, ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସବୁକିଛି ବୁଝେଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଏକଦମ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ପରିବାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଥିଲେ ଆଣୁଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ବି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭିସା ମିଳୁନଥିଲା, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଡ଼ମିସନରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ଜଣାଇ ପାରିବି କି ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବି କି ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଘର କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଘର ପରିବାର ଲୋକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ବନେଇବି, କିଛି ଘର ପାଇଁ ଜାଗା କିଣିବି, ସଠିକ୍ ସମୟ କ'ଣ ରହିବ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ସମୟ କ'ଣ ରହିବ, ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନା ଘର, ଜମି, ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜୁର ହେଇଯିବ ଏହି ସମୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଯୋଗୁଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିବ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ, ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ବେପାର ଧନ କମେଇବାର ଦେଖେଇବେ ମାର୍ଗ। ତାହା ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇ 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଚାକିରିର ମ୍ୟାଟର କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଉଠେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ମନର ଶାନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଶାନ୍ତିରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଭାର ହାଲୁକା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଖୁସି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏ ସମୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହିଁ ସବୁ ଖେଳର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ତ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ 3 ଏବଂ 4 ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଉଧାରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ନା କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସାଥୀକୁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଡ଼ି ଥିବେ। ଜୁଲାଇ 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଜର ଯିଏ ବି ସହକର୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
तो फ्रेंड्स कौन करेंगे इस समयटा को आहरी बढ़िया से करने शुभमय करने प्रतिदिन सकाळे ना शिवलिंग क्षीर एवं जल अर्पण करंतु ओम नमः शिवाय मंत्र 108 थर लाखा से शिवलिंग सामने ही बसिकी आसन बिछे बसी यही मंत्र जप करंतु यह द्वारा कौन हम ना चंद्रदेव प्रसन्न हेबे मानसिक शांति देवे। सोमवार किंबा ये जो 5 दिन गुड़िक मध्य कौन असहाय लोक क्षीर चाउल किंबा धला वस्त्र दान करंतु। ता सह प्रतिदिन घर जदि काम को जाउचंती किंबा स्कूल जाउचंती किंबा कॉलेज भी जाउचंती बाहरिबा पूर्वरु निजर बापा माँकर पाद छुई आशीर्वाद नहीं जातु आपणकर सबु कार्य सफलता आपण को मिलिबो। नचेत आपणकर जी भी गुरुजन अच्छा बड़ अच्छा आशीर्वाद नहीं कि जीवा आपण भल रहिबो। धन्यवाद फ्रेंड्स।